जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मे मास केमिति रहिबो मीन राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहिबि। तेबे आसतु देखिबा वर्तमान परिस्थिति केमिति अछि मीन राशि व्यक्ति। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत खुशी अछंती देखिबा। आपणकर परिवार पूर्ण होईछि सेइथिपाई आपण इमोशनाली बहुत खुशी अछंती। किछि सफलता मिली आपको सफलता किछि मिली नाइन सोर्स यही कार्डटा कहीं आसला। अरे किछि व्यक्तिंकर विवाह प्रस्ताव को लेकिन आपण खुशी अछंती किंबा जदि रिलेशन रे किछि असुविधा थिला से आपणकर पूर्ण होईछि सफलता मिली। रिलेशन को लेकिन आप बहुत खुशी अछंती आ सफलता भी मिली। आपण परिवार भी पूर्ण अच्छी। वर्तमान परिस्थिति आपणकर बहुत भल अच्छी किंतु मन भीतर आपणकर कोठी ना कोठी गोटे किंतु रही। आप मन भीतर दुखी भी रोचंती किसी घटना को लेकिन। हो देखिए कौन रहा मासटी किसी व्यक्ति को निद होनी राति अनिद्रार दोष रोचे मीन राशि केमिति रहिबो मे मास। जय जगन्नाथ। बहुत कष्ट पर जमिति आपन को गोटे खुशी मिली गोटे नुआ जीवन आरंभ करेंगे एमिति आपन को अनुभव हम। आपन को जमिति गोटे आशार किरण देखा जाउची जे मु एबे मो जीवन रे खुशी फेरिला कि एबे मु संतुष्टि लाभ कली एमिति गोटे खुशी आपण मन को आसूची आसीबो। ता छड़ा पैसा पत्र को लेकिन आपण बहुत जत्नवान रहिबे। किछि पैसा पत्र को लेकिन आपण अप्रिय भी हो पारंती क्या संगे आपणकर किछि हेई पारे विवादीय परिस्थिति किछि हेई पारे जो थरे कि आपण टिके दुखी रहिबे। पैसा छड़ा आपण को किछि भी देखा जीवनी आपण ता जाबुडी के धरला भली पैसा को धरिबे ता पैसा अगर आपण पाखे आउ किछि भी नहीं एमिति सूचना मिलुछि। पैसा पाई समस्त पार अप्रिय भी हो जिवे किंतु परिवार को लेकिन आपण बहुत खुशी रहिबे। किछि अतीतर स्मृति जहाँ को आपण जाबुडी धरिबे आउ दुखी भी हेबे। बेले बेले स्वास्थ्य भी बेले बेले खराब हो पारे। परिवार तो आपणकर पूर्ण रहिबो किंतु आपणक मन भितर किछि डिसीजन न नबार क्षमता भी रही पारे नहीं पारिबेनी। कौन सी कारण किसी कथा जदि आपण को सामना को आसे आपण डिसीजन नहीं पारिबेनी समस्या भितर छंदी हेबे। गोटे पटरे पैसा को लेकिन 2 गुणा 3 गुणा करने पाई आपण चेष्टा करेंगे केमिति पैसा को मोर बढ़ेबी। सेते बेले आपणकर केही संपर्कीय केही प्रिय व्यक्ति केही आवश्यक नांती केवल पैसा ही पैसा और धीर नम्र स्वभाव रहिबे। पैसा हाथ चढ़िले सरिला आपणकर व्यवहार रुक्ष हो जिवो एमिति आपणकर व्यवहार रहिबो। रिलेशनशिप रे आपणक पई किछि खुशी खबर आसीपारे। रिलेशन को लेकरी लव रिलेशन बहुत मजबूत रहिबो आउ आगो को बढ़िया पई चेष्टा करिवे। आ गोटे कथा आसुची जे किछि गोटे बड़ निष्पत्ति आपण नेबे बड़ निष्पत्ति आपण कोथपई गोटे नेबे। किछि अभावनीय परिस्थिति बेले बेले आपण को दुख दे पारे। किछि अपमानजनक परिस्थिति रु आपण बाहरिया पई किछि गोटे बड़ निष्पत्ति नेबे जोटा कि सेटा करबा आपण पई निहाती जरूरी हेई पड़िबो। किछि काम को आग को बढ़ावा पई चेष्टा करिवे सत किंतु आपण डिसीजन नबार टिके आपण को असुविधा हो पारे। हाँ चिंता करिवे हाँ मु बिजनेसटा को आग को बढ़ेबी किंतु केमिति कौन करिवे सेथिपई आपण टिके डिसीजन नबार आपण को असुविधा हो पारे। राजा रानी विवाहर किछि परिस्थिति सृष्टि हो पारे किंबा जदि स्वामी स्त्री भितर किसी असुविधा समस्या थाए सी आपण समाधान हबार
ବାଟ ଆସିପାରେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିପାରେ। କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଥାଏ ସେଥିର ମୁଖା ଖୋଲିପାରେ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସାଇକେଲ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଫସିଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖୀ ସଂସାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। କିଛି ପିଲା ବେବି କି କିଛି ନେଇକରି କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲେସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍, ଯେଉଁ ଅପମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଲେସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେତେଇ ଦେବେ ଯେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କର ନା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବ। ଏମିତି ବି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାର୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାର୍ଟି ବି କରିବେ। 3 ନମ୍ବର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଆଉ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଜଗଲିଂ କରିବେ। ହାତରେ ପଇସା ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଆଠୁ ଧାର ଆଣିକି ତାକୁ ଦେବେ, ତାଠୁ ଧାର ଆଣିକି ଆକୁ ଦେବେ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଆ ପାଖରୁ ଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ବନ୍ଧା ଦେବେ, ତାକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ତାକୁ ବନ୍ଧା ଦେବେ, ଏମିତି କାମ ଆପଣ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟେ ବି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବନି। ଭୁଲ ବାଟରେ କିଛି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଛନ୍ଦି ହେବେ। ଷ୍ଟାର ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍, ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, କିମ୍ବା ଘରକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ନେବେ, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ହଉ, କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକି ବି ବେଳେବେଳେ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେ କମ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଇଏ ରହିଲା ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମେ ମାସର ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।